आमने वाक्य निकट को जीवा आज आमने एते भलो हेचु स्पिरिचुअली बढ़ी पारिछु आत्मिक जीवन रे आमनकर उन्नति हेछि तार गोटे कारण है आमनकर सहभागिता आमे आज उत्तम सहभागिता मध्य अच्छु बोली आमे आज बढ़ी पारिछु अनेक ख्रिस्टान माने अछंती किंतु एबे जदि सेमानकर आम ठारू मध्य अधिक पुराना पुराना ख्रिस्टान माने अछंती मात्र सेमानकर आत्मिक जीवन ठारू प्रभु आमानकर आत्मिक जीवन को आहुरी अधिक उन्नति करिसंती आहुरी बढ़ाइछंती काहे कि ना आमे एक उत्तम सहभागिता मध्य रछु प्रिय भौणी माने सहभागिता होची बहुत इंपोर्टेंट मु आज आपण मानकर सहित कथा बार्ता हेबी सहभागितार प्रभाव फेलोशिप आमे कहा सहित बसुछु आमानकर फेलोशिप कहा सहित से सहभागिता आमर जीवन को कि प्रकार प्रभावित करे आज मु आपण मानकर सहित से विषय कथा बार्ता हेबे जो समय आमे छुआ मान को स्कूल छाड़ू से समय रे दीटा दल सिठी थिबे गोटे दल सबु बेले से माने से मानकर होमवर्क को ठीक करबे टाइम टेबल अनुसार से माने बही खाता नहीं किना जिबे प्रॉपर यूनिफॉर्म पिंधबे टीचर्स मानकर ओबीडिएंट हेबे बाध्य हेबे ए प्रकार गोटे ग्रुप थाए आउरी गोटे ग्रुप थिबे पूरा फाड़ो ग्रुप थिबे से माने ना होमवर्क करबे ना पाठ पढ़ारे से मानकर मन लागिबो पाठ पढ़ारे से मानकर बिल्कुल ध्यान नहीं केमती को फैशन जाको आसुची स्टाइलिश हेबे ए प्रकार दीटा दल थिबे आमे सबु बेले चाहबो आमर पिला कार सहित मिसु बोली जो पिला माने भल पाठ पढुचंती से मानकर सहित मिसु बोली आउ गोटे गोध पिला भी जदि गोटे पाठुआ पिला सहित मिसले से कौन हेबो भल पाठ पढ़वा को धर आउ जदि भल पिला मध्य जदि गोध पिला सहित मिसबो बोले तार पाठ कौन हे जीवो नष्ट हे जीवो आमे अनेक समय रे भाबु हमर छुआ मान को देखले मोर छुआ तो एमती नथिला ए एमती केमती हैला जो समय रे ए डाउट आसुची टिके आपण माने तांकर फ्रेंड सर्कल को टिके खोजबे कारण मु मध्य गोटे माँ आउ ए सब विषय दे मु मध्य जाईची तो आपण मान को मु कहे मोर पिला चटकिना जवाब देउ नथिला मु कहले से सुनुथिला काहे कि से एबे जवाब दउची किछि असुविधा आमे तो एते प्रार्थना करूछु चर्च को जाउछु चर्च केते समय आमे जाउछु घंटाटे किंतु आमर छुआ स्कूल रे केते समय रहउची पाखापाखि 6 घंटा से स्कूल रे बिताउची समय 6 घंटा स्कूल रे समय बिताउची से 6 घंटा भितरे तापरे ट्यूशन जाउची 2-3 घंटा खेलवा पाई जाउची बाहर आउरी अधिक समय से समय आपण देखबे जे आपणकर पिला का सहित मिसुची का सहित उठुची का सहित बसुची मु कहे आपणक छुआ को आपण कहबे ता संगे मिस नाही जदि से सुनु नाही आंठु भांगतु उपवास नियंतु प्रभु मो पिलार सहभागिता को तुमे चेंज करो प्रभु से सहभागिता को कौन करबे चेंज करबे तो कौन लेखा जायछि प्रथम कोरिन्थिय 15:33 रे लेखा गला पढ़ंतु के जने फर्स्ट कोरिन्थिय भ्रांत न हो कुसंसर्ग शिष्टाचार नष्ट करे ओके भ्रांत न हुआ कुसंसर्ग कौन करे शिष्टाचार को नष्ट करे खराब संगति कौन करिबो आमनकर शिष्टाचार को नष्ट करिबो आमनकर आचार व्यवहार को आमनकर व्यवहार को कौन करि देबो से नष्ट करे तो सहभागिता सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रिय भौणी माने आमे कहा सहित फेलोशिप करूछु प्रभु को दास कहबे जे गोटे उकड़ी मुंडी सहित मिसले आमे मध्य कौन हेबो उकड़ी मुंडी हेबो गोटे बचसा कारिणी सहित मिसले आमे मध्य गोटे बचसा कारिणी हेबो गोटे खर्ची स्त्री लोक सहित मिसले आमे मध्य कौन हेबो खर्ची हेबो एटा हुए प्रभाव पड़े सहभागितार प्रभाव बहुत पड़े मु देखे जो समय मो झियो टिके स्टाइलिश सेवा पे चेष्टा करे टिके तार इयाडो एंते एंते चुटी जाको बाहरले मते टिके
एते राग चिड़े मत लागे लंडा करदेवी बोली लगे कहीं ना आमर फेल आम देखुं ना कार कार सहित जो मान सहित मिशुची से बाहर तो अनेक समय कौन आम जमती लोक संगे मिसले आमर कौन हेबो आमर स्वभाव मध्य से प्रकार हेबो तेणु आमने एति प्रति ध्यान दउचे आमे कहा सहित मिसुचु आमे कहा सहित बसुचु आज कार सहित बसबार दरकार नहीं कार सहित उठबार दरकार नहीं फोन उठेले फोन कले आमे कहा सहित फोन रे कथबार्ता होछु देखबे भौणी माने याडे अनेक काम पड़िथिबो सिना घंटा घंटा अनेकଙ୍କ सहित फोन रे गपुथिबे फोन रे गपला परे तुमे चिड़चिड़ तुम स्वामी ऊपर चिड़चिड़ हो न तो तुम पिला मान ऊपर चिड़चिड़ हो न तो से सहभागितार प्रभाव आपणकर जीवन रे पड़ू नहीं तो देखबे अनेक समय रे ता सहित आमे फेलोशिप कला परे हमको आमे एते चिड़चिड़ न थाउ मात्र चिड़चिड़ चिड़चिड़ लागे आ का घर को जाई आसला परे मध्य से प्रकार लगे जेंति कि तांकर घर स्पिरिट हमर ऊपर कोन हे जाई छी पळे आसे छी मो अनेक समय रे बसी कि ना भाबे जो समय रे मो भितरे किछि गोटे दुष्टता मु देखे से समय रे मु भाबे प्रभु एटा अलगा कहार फेलोशिप रो प्रभाव मो जीवन रे पड़ू नहीं तो मु चेष्टा करे जेते चेष्टा करे मु उत्तम लोक मानकर सहित फेलोशिप करबी फेलोशिप आजिकली आमनकर फेलोशिप ऑनलाइन रे पड़े आसी आमे कहार वाक्य सुनुचु आमे कहार सहित आमे कहा को फॉलो करूचु से सबु मध्य आमनकर जीवन को कौन करे प्रिय भौणी माने प्रभावित करे तो कौन करूची खराब संगति कुसंसर्ग कौन करुची आमर शिष्टाचार को आमनकर आचार आमनकर व्यवहार को आमनकर चाली चलन को कौन कर दउची नष्ट कर दउची तेनु हितोपदेश रे लेखा गला 22 रो 24 25 पढ़ंतु से स्थान रे लेखा जाउची ରାଗଶୀଳ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ମିତ୍ରତା କର ନାହିଁ, ପୁଣି କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ସହିତ ଗମନ କର ନାହିଁ। କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଅବା ତାହାର ବାଟ ଶିକ୍ଷା କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। हाँ रागी सहित तुम्हें कौन करो नहीं मिसो नहीं रागी सहित मिसले रागी सहित कौन करो नहीं तुम्हें मित्रता करो नहीं जो माने रागी जो माने शॉर्ट टेम्पर थिबे ना सेमानकर सहित मिसो नहीं सेमानकर सहित जदि मिसबो सेमानकर सहित जदि तुम्हें मित्रता करबो आउ कौन करूछंती रागी सहित तुम्हें कौन करो नहीं फेलोशिप करो नहीं मित्रता करो नहीं ताकू निजर सांग करो नहीं आउ क्रोधी लोक सहित तुम्हें कौन करो नहीं गमन करो नहीं जो माने रागी जो माने क्रोधी सेमानकर सहित तुम्हें बाटरे चलो नहीं चलबो बोले तुम्हें निजे कौन करबो एटला कहदे ना तुम्हें अबा ताहार बाट शिक्षा करबो तुम्हें रागी सहित मिसले तुम्हें मध्य कौन हे जीवो रागी हे जीवो मु तो एते शांत शिष्ट थिली एबे टिके टिके कथा को काहे कि काचा मर्ची परी होउची बोले हम अनेक समय भाबु ना काहे ना तुमर फेलोशिप तुम्हें आरी गोटे कंचा लंका सहित मिसिछ तो सेथि पे एबे तुम्हें मध्य कोन हे जाउछो कंचा लंका परी रागुछ तार बाट तुम्हें शिक्षा करबो तुम्हें जदि रागी सहित मिसुछो ताले लेखा जेति केते बठे लगे तुम्हें ओबा ताहार बाट शिक्षा करी आपना पई फांद प्रस्तुत करबो तुम्हें निजे निज पाई कौन करबो फांद प्रस्तुत करबो बेसी रागी गले कौन हबो टिके टिके को आमे जदि राखबो एंती छोटिया छोटिया राग न करे आज अनेक को जेल रे जाई भेटबे कौन पे आपण जेल रे अछंती ना मु गोटे माने गोटे 30 सेकंड रो क्रोध को संभाले न पारे मु मोर भाई को हत्या करदेली मु मोर स्त्री को हत्या करदेली तेनु एबे कौन अछि मु जेल रे अछि देखंतु जेल कौन करुछि हमर राग रो कौन होछि फांद को से तैयारी करुछि प्रिय भौणी माने तेनु आमे जागृत हो आमे रागी सहित मिसुनु कि से सहभागितार प्रभाव हमर जीवन रे पड़ू नाही तो आज अनेक संपर्क गुडी को मध्य भांगी जायछि काहे कि तुमर संपर्क नाय रिसा रे तो रिसा लागला कइते कइली सबु तापरे संपर्क कोन हे गला भांगी गला राग मो रिसा लागुथिला तो सेति पे मो मन इच्छा कथा कहले हे गला संपर्क आमानकर रागी थिबा समय रे आमे अनेक कथा रागी थिबा समय रे सबुठारु भलो कथा कुटा जानि चंती ना जो कथा कहि नांती सेटा ही सबुठारु भलो कथा
ଆଉ ରାଗ ସମୟରେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ କଥା। ଛି, ରାଗିକିନା କହିଦେଲେ, ନ କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ। ତେଣୁ ରାଗି ଲୋକ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ନ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ କୁ ଆମେ ନ ରଖୁ। ବାକ୍ୟ କହେ, ରାଗଶୀଳ ଲୋକ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଣ କର ନାହିଁ, ମିତ୍ରତା କର ନାହିଁ। କ୍ରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶିକିନା ଚାଲ ନାହିଁ। ଚାଲବ ବୋଲେ ତୁମର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା କଣ ହବ, ଆସିବ। ସେ କେମିତି ରାଗ, ବା ରିସାରେ କେମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା। ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କିଏ ମଧ୍ୟ ରଗାଇଲେ ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଶିଖିଥିବୁ କି ନାହିଁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସେ ପଏଣ୍ଟ କୁ କଣ କରିଥାଉ, ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାଉ। ଏ ଭଉଣୀ ତ ଆଗେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଜବାବ ଦେଉନଥିଲେ, ଯୋଉଟା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଦଉଥିଲେ। ଏବେ ମାତ୍ର କାହିଁକି ଆଙ୍କେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି? ଜାଣିନ, ସେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଜବାବ ଦେବା ଲୋକ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବାଟକୁ ଏ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଆଙ୍କର ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ରାଗି ଏ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଆଗ୍ରେସିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଙ୍କ ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ କଣ ବାହାରୁଛି, ଜବାବ ବାହାରୁଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଶିଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବାଟ ଶିଖିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ନିଜେ ନିଜର କଣ କରୁଛୁ, ଫାନ୍ଦ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ରାଗିକିନା ଅନେକ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ରାଗର ଯୋଉ ରାଗିକିନା କରିଥିବାର ସେ ପରିଣାମ, ସେ ପ୍ରତିଫଳ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଭୋଗୁଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ କାହା ସହିତ ମିଶିବା ନାହିଁ, ରାଗଶୀଳ ଲୋକ ସହିତ, କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ କଣ କରିବା ନାହିଁ, ଗମନ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ହିତୋପଦେଶ 18:24 ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ଅନେକ ମିତ୍ର କରେ, ସେ ଆପଣା ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତାହା କରେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରେମକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିକଟ ଲାଗି ରହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆର ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିବ, କେମିତି ମାନେ ଆମେ କାହାର ସହିତ ମିଶିବାର ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯାହାର ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଫେଲୋସିପ, ଯାହା ସହିତ ନାହିଁ ଆମେ ତାର ସହିତ ଆମେ ବସିଥାଉ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଆମେ କଣ କରି ଯାଇଥାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ପଳେଇ ଯାଇଥାଉ। ସେ ଜାଗାକୁ ଆମକୁ ଯିବାର କଥା କି ଯିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଟା ମଧ୍ୟ କଣ ନ କରିଥାଉ, ଜାଣିନଥାଉ। ଯାହା ସହିତ ହେଲେ ହାତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ କରିଥାଉ, ହାତ ମିଶାଇ ଦେଇଥାଉ। ଯେ ଅନେକ ମିତ୍ର କରେ, ସେ ଆପଣା ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତାହା କରେ। ଯେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକ ସହିତ ମିଶେ, ସେ କଣ କରେ, ନିଜର ବିନାଶ କରେ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଅନଲାଇନ ଜମାନା, ଫେସବୁକ ରେ ଅନେକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ଭାଇକୁ ମିଶା ସେମାନେ। ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଥିଲି, ତୁ କାହିଁକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଲୁ ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରକାର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବାପା ମଧ୍ୟ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବୁ, ଜାଣି ନଥିବୁ, ଆମେରିକାର ଲୋକ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ମେସେଜ ପଠାଉଥିବ, ସେଟା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ଦେଖି ଦଉଥିବେ। ସେମିତିରେ ତ ଆଜି ଅନେକ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, କାହିଁକି? ଏ ଫେସବୁକ ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାକ, ଏ ହ୍ୱାଟସଆପ ର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାକ। ଏବେ ହ୍ୱାଟସଆପ ର ନୂଆ ଗୋଟେ ଭର୍ସନ ବାହାରିଛି, ତୁମେ କଣ କର, ଫଲୋ କର। ଆରେ ସେ ଫେସବୁକ ରେ ଯେମିତି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଯେମିତି ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଫେସବୁକ ରେ ସରି ହ୍ୱାଟସଆପ ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିହେବ, ଫଲୋ କରିହେବ। କଣ କରି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ପରେ କଥା ହବା। ଆମର କଣ ହେଇଛି, ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ କେମିତି ଚଲେଇଛୁ ଗୋଟେ। ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୋକ ସହିତ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଅନେକ ମିତ୍ର କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମର ବିନାଶ ଆମେ ନିଜେ କଣ କରୁଛୁ, କରୁଛୁ। ଏ ବିନାଶ ନିଜର ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଏକା ବିନାଶକୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ଆମର ପରିବାରରେ କଣ ହଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫେସବୁକ ରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ କାହିଁକି ତତେ ହାଇ ବୋଲି ମେସେଜ କଲା, କିଏ ସେ, ତୋର ଫଟୋକୁ କାହିଁକି ସେ ଲାଇକ୍ କଲା, କାହିଁକି ସେ କମେଣ୍ଟସ କଲା। ଏବେ ମଝିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫଟୋ ଫେସବୁକ ରେ ଅପଲୋଡ କରିକି ନା 2 ମିନିଟ ହେଲାନି,
एबे एबे से झियो फेसबुक रे अपलोड करी 15 सेकंड हे नै तुमे तार फोटो को लाइक करी वाह आ ब्यूटीफुल नाइस बोले तुमे पठाइबा मोर फोटो को तुमे गोटे लाइक करे न बोले स्वामी स्त्री भितर सिटी माड़ गळ काहे ना फ्रेंड जाको तो हमरो कोन है जी चलीछि जो माने सोशल मीडिया सहित आपण माने पूरा संयुक्त अछंती से माने सब जानि पारुथबे कि प्रकार परिवार गुडिको को कोन करि दउछि नष्ट करि दउछि आमे निजे निजे आका कौन हो जाउछु से विनाशरे से गातरे आमे पड़ी जाउछु आमे अनेक मित्र करिकिना अनेक सांग साथी करिकिना आमे निजे ही निजर कोन करूछु गात करूछु आ विनाशरे आमे पडुछु मात्र से मानकर भितर ही आमे अनेकंकर सहित फेलोशिप करूथिबो से मानकर भितर ही आमानकर आमे ना समस्त को मित्र करूछु ए मोर बेस्ट फ्रेंड आकु जदि मोर मनर कथा कहबी काहा को कहबो नै बोली कहिथिबो से आरी 4 लोक को कहि देथिबो आरी हमर घरे अशांति तयारी करिथिबो मात्र जणे प्रेमकारी अछि हमर बंधुता हमर फेलोशिप आमे कोन करबा तांकर सहित करबा मु आपण मान को किछ नेगेटिव विषय कहूची तापरे आपण मान को सहित मु पॉजिटिव विषय रे मध्ये कथा वार्ता हेबे आ गोटे पढबा 1 कर 10 हित उपदेश 1 कर 10 हे मोहर पुत्र पापीगण तुमको फुसलैले तुम्हें सम्मत हुओ नहीं। हाँ हे मोहर पुत्र पापी गण तुमको फुसलाइले तुमे कौन हुआ नहीं सम्मत हुआ नहीं अनेक जन अछंती हमको फुसलाइबा पाएबे हमर सहित फेलोशिप करबा पाएबे हमर सहित सहभागिता रखबा कहबे आमे जानूचु जे सेटा दुष्टतार विषय मोर आत्मिक जीवन को मोर परिवार को नष्ट करबो ताहेले से फुसलाइबा समय रे मध्ये आमे कोन हेबा नहीं फुसले जेबा नहीं अनेक समय आमर स्वामी मान को पसंद नथिबो जे आमे कुआडे बुली जीवु का सहित मिसबु का सहित मार्केट जीवु आमर स्वामी पसंद नथिबो जदि तांकर सहित मिसबा द्वारा आम परिवार अशांति होची ताहले आमे से प्रकार सहभागिता ठारू आमे कोन हेबार अछि दूर हेबार अछि जदि आम स्वामी हमको कहउछंती नै तांकर सहित मिसो नै कारण स्वामी माने बारी पारंती जे आमे काहा सहित मिसबा द्वारा आमनकर व्यवहार कोन होची परिवर्तन होची तेनु आमे प्रत्येक समय चेष्टा करबा जे आमनकर सहभागिता को आमे कोन करबा का सहित करूछु के जदि फुसलाई देला जीवा लो बढ़िया सेल लागिची साड़ी किने जीवा बोली के फुसलाई देले आमे अनेक समय आमर सेतकी सक्षम नथिबो सिना आमे पळे जाइथिबो ए स्थान रे जीवा एंती होची से स्थान रे जीवा सेंती होची जो समय हमको के विभिन्न प्रकार चाटू कथा कहि के नामन को फुसलांती से समय रे फुसली न जाओ आमे पापी गण सहित पापी गण हमको फुसलेले आमे कोन हेबा नै सेमानकर सहित सहमत हेबा नै से माने फुसलाइला परि कथा कहबे अनेक झियो माने अछंती युवती माने अछंती एलो से पिला बोले तते बढ़िया मानबलो ठीक है मुई तते सेटिंग कराई देबी ना बोले आमर झियो माने मध्य हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बोली तांको सेमानकर सहित कोन हे जिवे सहमत हे जिवे बोधे समस्त निद लागला बोधे सोइबा पाई समस्ते पळे जाइचंती भलो कथा आपण माने रेस्ट करू थांतु आ मु बकर 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 होती कोन से प्रकार करी फुसलांती आमर पुओ मान को मध्य कौन करती आसे ठिकु जीवा बढ़िया अच्छी आमे खेलवा बोल डाकी नहीं मध्य विभिन्न प्रकार खराब अभ्यास रे से मान को कौन करे दियंती आसक्त करे दियंती तेणु आम माने कौन हेबा सेति प्रति मध्य आमे जागृत हेबा जो समय रे आमे देखुछु जे सब विषय गुडी का मन को दुष्टता को नहीं जाउछंती से समय रे आमे जो समय रे हमको के फुसलाइबा पाई आसुछंती से समय रे आमे सेमानकर सहित आमे कोन करबा नै सहभागिता करबा नै आमे आदि पुस्तक 34 रो 1-2 रे आमे देखुछु से स्थान गोटे झियो विषय रे लेखा जायछि आपण माने समस्त जानि छथि तांको विषय रे आदि पुस्तक 34:1-2 पढंतु टिके और लेया ठारू जाता जाता दीणा नामनी जाकुबर कन्या सेही देशर कन्या मानक संगे देखा करबाकू बाहर को गला तहिरे हिदिय होमर नामक देशाधिपतिर पुत्र सिखिम ताहाकू देखिला
ପୁଣି ତାହାକୁ ନେଇ ତାହା ସହିତ ଶୟନ କରି ତାହାକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କଲା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯାର ନା କି ଦିଣା, ଯାକୁବଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଦିଣା। ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ ତାଙ୍କର ଦେଶରୁ କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଶରୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିବା ସମୟରେ ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ବିଦେଶ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କଣ କରୁଛି, ଗମନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯିବା ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେହି ଦେଶର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ତାକୁ କଣ କରିଦେଇଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ ଯେ ଆମ ଛୁଆ କଲେଜ ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଆମ ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛି, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ସେଠି କଣ କରୁଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୋଉଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କାହା ସହିତ ଖେଳୁଛି, ଆମେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ଦିଣା କଣ କରୁଛି, ଏ ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆର ଚରିତ୍ର କଣ ହେଇଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ନିଜକୁ କଣ କରିଦେଇଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଫେଲୋସିପ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଦିଣାର ଜୀବନରେ କଣ ଆସୁଛି, ମାନେ ତାର ଚରିତ୍ରକୁ କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଯଦି 34 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବେ, ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ଅନେକ ଜଣ ହଣା କଟା ହଉଛନ୍ତି। ଯାକୁବଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ହାଣି ଦଉଛନ୍ତି, କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଦିଣାର ଖରାପ ଫେଲୋସିପ କଣ କରୁଛି, ଅନେକଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦଉ, ସେ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାର ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମର ଛୁଆ କାହା ସହିତ ଫେଲୋସିପ କରୁଛି, କାହା ସହିତ ମିଶୁଛି, ସେ ଦୁଷ୍ଟତା ଆଡକୁ ଯାଉନାହିଁ ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଅଲଗା ଲୋକ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁଛି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଝିଅ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଯୁବତୀ ମାନେ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ କଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଝିଅ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ, ମାନେ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପିଲା ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭର୍ଜିନିଟିକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୁଣୁଥିଲି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଘଟଣା। ସେ ଝିଅ ପାଖାପାଖି 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ପିଲା ସହିତ ମାନେ ଏମତି ଡେଟ୍ କରୁଥିଲା ଆଜିକାର ଭାଷାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିବାହ ଥିଲା। ସେ ଝିଅ, ମୁଁ ଶୁଣିବା ଯାହା ଶୁଣିଛି, ସେ ପୁଅ ପୁଣି ସେ ଝିଅ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଯୌତୁକ କିଛି ମାଗବାରୁ ସେ ଝିଅ ମନା କଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବାହା ହେବି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେମିତି ଝିଅ ମାନେ ଦରକାର। ଯୌତୁକ ମାଗବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଉପରେ କଣ କରିବା, ଝିଅ ମାନେ ଦରକାର, ମନା କରିବା ଝିଅ ମାନେ ଦରକାର। କାହିଁକି ସେ ମନା କରୁଛି, ହୁଏତ ସେ ତା ସହିତ 3-4 ବର୍ଷ ଡେଟ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସୀମାରେ ରହିବା କଥା ସେତିକି ସୀମାରେ ସେ ରହିଥିବ, ତେଣୁ ସେ ମନା କରିପାରୁଛି। ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ ଏମିତି କରିଛୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ କଣ କରିଛୁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସାରି ଦେଇଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ହକ୍ ଅଛି, ଆହୁରି କାହାର ହକ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏସବୁ ହଉଛି, ଆମର ଖରାପ ଫେଲୋସିପ ଗୁଡିକ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି, ଏସବୁ ଦୁଷ୍ଟତା କୁ କଢେଇ ନଉଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଯାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ, ସେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବା ଝିଅ ସହିତ ଆମ ଝିଅ ମିଶିଲେ ଆମ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ, ବା ତାର କି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ଚକୋଲେଟ ଆଣି ଦଉଛି, ଫୁଲ ଆଣି ଦଉଛି, ଗିଫ୍ଟ ଆଣି ଦଉଛି, ବାର୍ଥଡେରେ କେକ୍ ଆଣୁଛି, ଆଇସ୍ କେକ୍ ଆଣୁଛି, ତ ଆମ ଝିଅକୁ ମିଶା ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ନାହିଁ, କାଶ ମୋର ବି ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାନ୍ତା କି, ମତେ ବି ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେମିତି କାହା ସହିତ ସଙ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଫେଲୋସିପ କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କଣ କରନ୍ତୁ, ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେ କହିବେ ନାଇଁ କି, ହାତଟା କହୁଣୀକୁ ପଳେଇଲେ ଆହୁରି କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ।
तेणु आमनकर सहभागिता का सहित करूछु दिना कौन कला से विदेशी मानकर सहित जाई सहभागिता करी कौन होची भ्रष्ट होची आमने से प्रकार न हो आउ मो पढ़वा पे कौन है जोसेफंकर विषय रे देखंतु जोसेफंको 44 ର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛି ଅଫର ଦଉଛି ମୋ ସହିତ ତୁ ଫେଲୋशिप करे ବୋଲି କିନ୍ତୁ जोसेफ मना କରୁଛନ୍ତି ତମର ସହିତ ଫେଲୋशिप करबार मोर प्रभुଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୁଁ ତମର ସହିତ କଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଫେଲୋशिप କରିପାରିବିନି ତମର ସହିତ ହାତ ମିଶାଇଲେ ତୁମର ଘରେ ମତେ କଣ କରିବ ଭଲସେ ରଖବ ମୁଁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସେ ଦାସର କାମ ଦେବ ନାହିଁ ଭଲ କରି ରଖବ ତମର ସହିତ ଫେଲୋशिप ନ କଲେ କାରାଗାରରେ ପଛେ ଯିବି ସିନା ମୁଁ କଣ କରିବି ନାହିଁ ତୁମର ସହିତ ଫେଲୋशिप କରିବିନି ଆଜି ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜେଲ ଗଲେ ପରେ ଯିବା ସିନା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସହଭାଗିତା ଆମେ କରିପାନି ଯଦି 44 ର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୋସେଫ ଫେଲୋशिप କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା ଆହୁରି ସେ ଇଏ ମିଶର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଜେଲରୁ ଡାକିକିନା ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ जोसेफ मना करुछंती नाई तमर सहित सहभागिता मोर प्रभुଙ୍କୁ कौन नहीं पसंद नहीं आमे से प्रकार हेबार अछि दानिएल को विषय आमे देखो दानिएल मध्य राजार आहार्य द्रव्य रे कौन करुछंती निजको असुचि करू नाहंती नाई ए मेजरे आमे आमर पे गोटे स्वर्गीय मेज प्रस्तुत हेछि ए देव मानकर मेजरे बसी आमे फेलोशिप कौन करि पारबो नै करि पारबो नै ए भूत मानकर सहित आमनकर सहभागिता हेई पारबो नै करंतियर लेखा गला माने समस्त जानिछु 6:14 रे अविश्वासी सहित विश्वासी रकी मिलन अंधकार सहित आलोकर की सहभागिता की सहज से सब वाक्य आमने समस्त जानिछु प्रिय भौणी माने समय अभाव दृष्टि मु से सब को पढ़ेबा पे मु चाहुने आमर बसा उठा मानकर फेलोशिप काहा सहित एफिसियो 5:11 पढ़ंतु गटे ଅନ୍ଧକାରର ନିଷ୍ଫଳ କର୍ମ ସବୁର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ ବରଂ ସେ ସବୁର ଦୋଷ ହିଁ ଦେଖାଇ ଦିଅ अंधकार रो कर्मर कौन हो नहीं तुम्हें मैंने सहभागी हो नहीं मात्र कौन टा देखाइदियो सेमानकर दोष देखाइदियो अंधकार सहित माने हाथ मिसेबार नहीं प्रिय भौणी मैंने से अंधकार सहित मिसले कौन हेउची तार दोष को आमे कौन करबार अछि देखाइबार अछि अंधकार सहित आमर किछि मध्य कौन नहीं संपर्क नहीं तेणु आमनकर फेलोशिप को आमे कौन करबा चेंज करबा आमनकर सहभागिता को आमे परिवर्तन करी उत्तम सहभागिता जो सहभागिता कि मोर आत्मिक जीवन कौन हम दिन प्रतिदिन आहरी बढ़ब मोर परिवार संपर्क गुड़िक आहरी दिन प्रतिदिन आम मानकर बढ़ब से प्रकार संगरे आमने सहभागिता करबा अनेक समय रे आमर कांडे जदि कार विषय किए आसी जदि कहते तार सहित मिसवा पे हमको बहुत खुशी लगे हइलो जानिचु कि से नहीं कि तोते एंती बोली कहते तोर सात्री नहीं कि तोते एंती बोली कहूला आरे शुणुच कि नानी तुमर बुआरी नहीं कि तुमर विषय एंती कहूला बेले हमको केते खुशी लागबो से आका मोर मित्र देखला बेले ए सासु बो भितरे कौन लगाउची कोली लगाउची मु मु आग मते मध्ये बहुत भल लागुला कहीं हितबद लेखा जाउची जे के कहबो बेले जा हो मोर विषय कहूची केते भल मते प्रेम करूची नाई 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 आपणकर अरे आपणकर सासुଙ୍କ भितरे आपण और आपणकर जा को विषय माने कोन करूछंती गंडगोल लगाउछंती सेंती कहबा लोक ठारो दूर रे रुहंतु कारण आमर परिवार रे से सबु द्वारा कोन होसुची अशांति आसुची आमे जदि अशांति होचो काको प्रेम करि पारुनु ताहले आमे सेमानक ठारु आमे कोन रे रहबार अछि दूर रहबार अछि कारण अंधकार रो समस्त कोन निष्फल कर्म सबुर अंधकार रो कर्म केंती किछि फल नै निष्फल कर्म रो सबुर कोन हो नै तमे सहभागी हो नै हमको हेबार नै से सबुर सहभागी आमे का सहित सहभागिता करबार अछि प्रथम करन्तीय 1:9
ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହେଇଛୁ। ଆମେ କାହାର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ଆହୁତ ହେଇଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ। ଆମକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା କଣ ଲାଗବାର ଅଛି? ପସନ୍ଦ ଲାଗବାର ଅଛି। ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପସନ୍ଦ ଲାଗବାର ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା କରିବା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଖରାପ ସହଭାଗିତାରେ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଅମନ ଆଉ ଜନାଦବ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ, ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ ତାକୁ କଣ କରୁଛି, ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସେ ନିଜର ଭଉଣୀକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛି? ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଛି। ସହଭାଗିତା କେମିତି? ମାତ୍ର ଲେଖାଗଲା ଯୌବନ କାଳରେ ଯୌବନ କାଳୀନ ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯୋଉମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ କଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମିକ, ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ତୁମେ ଯାଇ କଣ କର? ଫେଲୋସିପ କର। ତ ଆମର ଫେଲୋସିପ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହେବାର ଅଛି। ଆମର ଫେଲୋସିପ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଫେଲୋସିପ ହେବାର ଅଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସି ଆମ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଫେଲୋସିପ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ କଣ କରୁଛି? ମିଳୁଛି। ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା କରିବାର ଅଛି। ଆମର ସହଭାଗିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ସହଭାଗିତା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କଣ କରନ୍ତୁ? ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସହଭାଗିତାର ପ୍ରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଆମେ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ଆମେ କାହା ସହିତ ଖାଉଛୁ, କାହା ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋ ଝିଅ କାର ବର୍ଥଡେ ଯିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ମନା କରେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ବସା ଉଠା ପୁରା ଅଲଗା। ତେଣୁ ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିବାର ଅଛି। ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା? ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ସେ ବର୍ଥଡେ ଯିବ, ତାପରେ ଆରେ କେବେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିବେ, ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଯିବୁ। ମୋର ଝିଅର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେବ? ସେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଦେବ? ନଷ୍ଟତା ଆଡକୁ ନେଇଯିବ ସେ ପ୍ରକାର ସହଭାଗିତା ଗୁଡିକ। ମୁଁ କହେ, ଯେବେ ବି ମୋ ଝିଅ କହେ ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକେ, ଯଦି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କହି, ମୁଁ ମୋର ଝିଅର ଟ୍ୟୁସନ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। କାହିଁକି ନା ଫେଲୋସିପ ଠିକ ନଥିଲେ ତାର ପାଠ ପଢା ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ? ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ଏଥିପ୍ରତି ମାସେ ବସିଲା ଘରେ, ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ୟୁସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ପାଠ ପଢା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର। ଚରିତ୍ର ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେଲେ ତିଆରି ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ବସୁଛୁ, କାହା ସହିତ ଉଠୁଛୁ, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କି ପ୍ରକାର, ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କି, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ତ ଆମର ଫେଲୋସିପ ଆମେ କାହା ସହିତ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ କରିବାର ଅଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ। ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବାର ଅଛି। ଦେଖିବେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବେଲେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ତ କୁछ ତ ଗଡବଡ है। ସେ ଗଡବଡ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ହିଁ ଖୋଜି ପାରିବେ। ମା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚଟକିନା ସେମାନେ ଧରି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଯେ କଣ ହେଇଛି ଆକୁ, କାହିଁକି ସେ ଆମର ସହିତ ଫେଲୋସିପ କରିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ। ଫିଲିପିଓ 3:10। ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି
ଓ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ତାହାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହ ଜ୍ଞାତ ହୁଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାଥ୍ୟୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗର ଆମମାନେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ସହଭାଗୀ ହେବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ। ଏମିତି କଲେ ଆମମାନେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଭରସା ଯୋଉଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା କଣ ହେବା? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।